Guys, good morning. Luto tayo ng ginisang talbos for today's video, guys. Ginisang talbos. Yun na, guys. Talbos. Kana. Ito na. Paklikot ako, guys. Ayan. Gata nga mats, guys. Good morning, good morning. Talbos, guys. Siguro natin. Tuyo. Adobo lang yan. Tapos sili. Magic. Guys, ayan o. Mikos-mikos natin, guys. Ito yan, guys, almusal. Adobong talbos po. Ayan. Diba? Pag mahirap ka, ganito lang. Iurong natin yung Sino po bang kumakain ito na walang sahog? Ayan. Ito na po, guys. Ito na po yung adobong talbos. Yan po. Yan lang po muna ulam ko ngayon. Maraming pong salamat sa inyong lahat, sa inyong panonood. Lalo na po dyan sa mga kaibigan natin sa ibang bansa. Good morning po and ingat palagi. Bye-bye. God bless you.